keto avec chugodi kuma do la ni sugu nunu be to ka keo ni ma be fait changer là avec ta gakouere obido kuri bashi te mogola ala kana bashi ge mogoshila auto voilà un volume kala déjà c'est mieux obido kuri bashi te mogola ni ne raga Ibrahim Sissoko don tola e sawa obede ibe faransi adangelemba Ibrahim Sissoko marake ogwa samalanyo pari yere konya akuma te giringiri okuma sa abariga kanu chamambala akuma te chaya obedi kuri bashi te mogola mande princesse ne aye kuma di kuma dono mo ka kuma ufo nu ye kuma ufo abi famia no te na trani kuma yo yoro were ula kuma te na famia SG daga bana dente wolo dube kono denyena mate wolo dube kono mate ma be wole ko bela malion ne kuma do fo ye ya attends, tu arrêtes mon cœur. Non, je veux plus, c'est bon, je veux plus manger. Là tu prends ton téléphone s'il te plaît, tu regardes le truc là dans la chambre, voilà, t'es trop belle, tiens, voilà, comme ça après tu fais dodo, voilà, tiens. Voilà, c'est pour toi. Voilà, tu regardes. T'es trop belle. Merci mon cœur. Voilà, doutigi muso ta de gagele. Na doutigi muso ta ke, ame sroga na kuma. Malia on ne o fo benyana. C'est-à-dire kalabantia ko nunu aba dounya ata dusa jawnye. Ne ko o maya. C'est-à-dire ngo kodo de bina di kodo. Ay ne la bena jogala ma o de fere ka bola sano ko ni maliga ga fima. C'est-à-dire lala ka wa fima ne fana do de ko be ko kele chebo be yoro ni mande princesse be. Cheo che ni be hine fantona. C'est-à-dire be saro na ni mande princesse be c'est parce que Dieu na tiga ko be tseke dala kuma SG. Ne ko o maya. Ngo grand M na ni histoire doye et réseaux sociaux sans faire. Ngo grand M ta bolé ko fala ngo ko wera ube na mite ni shi yoro nya foyi. Odona doro ka joli nana waka wera ube waka wera ni dowera ubu ko fe wallahi billahi. Tu prends le téléphone. Oui. Donc akuma te giringiri aye makono kabako mamala. Kabako mamala. C'est-à-dire mina fin fo est-ce que le volume est bon? Bimande princesse bina kuma de fo ye ma deliga kuma fo. Mais est-ce que le volume est bon? Kabako mamala, le jeune premier mamala masaramani kari ni sorote kele ni alati na folo ni diena tege fen fo chite flen ka wolo wari kono ka mo wari kono ka kla ka ke wari tigi ani nga wuli kele ga nganya ka ke wari tigi wari soro kele unte SK aba jofola me ni kala manager ga foli be ano mande princesse ici sa manageru be de babolo manager el fe ko iga foli be afi place la sa ko be ko gele ate gringri malion ayi ni name amina kuma mi me mamala ga ni musique la c'est-à-dire kuma tete ko ga fo mamala ete ko kuma jado de wallahi ala ni cheni nye phénomène ne Mamadou Dagolo ye nyela madagolo yi mais so munu fora Dagolo la mena mi fo esi sa mandem princesse de o prévu mo tere ne mandem princesse de a prévu wa ne mandem princesse de ba fo jinyana ni kuma te jeli kanye ayo kulo lege be mala wuli chew aye dusu ta kwa barake muso aye dusu ta kwa barake dusu de be mone bo aye barake mandem princesse côté wallahi à partir de là c'est tout simplement parce qu'ils ont compris. Johanna Diom baby. Ayo kisi kosi. Allah mamala. Est-ce kabako mamala. Kele masade. Nebeni mamala La tambajeri. Amara bifola. Chigetu masa. Alhamdulillah. Arabil alamina. Abarka alai. Nani alafo? Ambe soli Sayyidina walina wal akhirina ka noye Muhammadu ibn Abdullah. Ambafu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu
wa ala alayhi muhammadu wa sallim ala ka nafana to barka may bindula bindula da barke mbani asara akanya puna katana nga bindula da barke nya sara kebe gi sa gonya na ikunga mamala tambajiri ganyila mode mama bintu mode tinkoro bintu mode nile ma duwa fo ma fo joni ye jogoramba mamala jeli amara jabate lame giribunga dugo be teli bara fa baliado kulungo ngara demi ma ekelen soro obe mago ala ni ala teni ni kelen soro ila fiara ma so mbagani jigi te kelen jigi nyuma dugal la mede solo jibe mala dunia la solo jibe mala dunia la bitula de sobe kirira amadula de belebele PDG la fils sobe kirira bitula de kamani duaya kapo ala amangele kashe kakai kelebe ye jona meke minya nyona nuda kasora meke milio ire jora meke min bor la de kera jona meke mi nyona nutoro kasora matushila mama kabi ala kilda imam mala de kabi ala ida imam mala de jobe milla de ni te mala de ko feinti la de seiba jatigi ke awo mejigi yalu barikada jeli amara ka jigi yalu barikada amara jabate jatigi ke malin ngara chema na musulman bela jeli jigi seiba tambajeri jigi ka kusani faye mama la ni e wula sogoma ika tlanka kado ika mobilité ka bara nunu kono ita to biro la ini nyogona tembe isigito ini nyogona tembe ne ma vie ngabi ire kono ini munu ye fulanya ulu ye ko nyogo unde ibara nyogo ndo wallahi seiba ifula umbe sara aw eni munu ye kele nyolu betu ko chikoro jogana meke minana natumana ni embozele ala ini munu nga wati be inu luka maya kenga ate kelenye la tambajiri abla sisi badenteri badra mera badenteri adu serifulla badenteri soyala badenteri basana daf badenteri de bodo barningambi o badenteri yeseiba tinya yere mama kabichi yakunu ngo ma obe jogo ni sayache ni mafenge fengera defie duafle ini palima une singu ka lame madula de anga tota c'est-à-dire à labana mba toka la kau à partir de la fimaninga fimani be la kau de ta mami ja la kau ka fimanino c'est-à-dire nebe tugu adama den dusu monde ko adama den dusu man jume adama den mi be se ka hine adama den mi be se ka fo fantama ko est-ce que man den princesse te kumate nyani meta folo est-ce que le volume est bon la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue frufrutigi akalama batigi le parolier de nos ancêtres kelatigi le roi du Facebook iga foli belebele babia ka bon mande princesse da o manake kumate gringri le fitini yere le cerveau de sa génération l'intellectuel de sa génération mandenden doucement baden de sa génération demseni hakli sigilen de sa génération malion ama foko ni mama do kumala ka nye fate famnya manden che kumala ba manden princesse bina ko jien bebe mi famu ate gringri bishwina ayi ate presse ate gringri amba ta pas a pa yambi bebi ta zoro ala go be gogele o mana boindo ambe gere jonna ashkrono patron era iga foli blebele babia ka bo mandem princesse da patron ko be ko kele tono bafa kanuma na mi faga jien wona o madufa ne era fa ko be ko kele tata Nefertiti tata Botema tata Saramama iga foli blebele babia madame la présidente son komani bankoma iga foli blebele babia jeli shikar ka foli bia no ko ta go fara musafa ka masara mani nega bangoninga furu sambe bangoni nga muso e mo muso e ga foli
kuma baba bien o mana ke mbe gere force de frappe la Marika le virus o bella jirale nga folie bien non ka bo mandem princesse da mbe njo la États-Unis sera mori yata sa iga folie bleu babia el patrona iga folie bleu babi Rosie Diama i foleno États-Unis ka o bella jirale foleno bambe njo États-Unis chilo be ngolo bi États-Unis ko fana fo mandem princesse mangando bitain ni ala che délivrance de réseaux sociaux sans fait ko be ko kele muso mbe nyina mandem princesse te avec un muso mba ka segi kana mandem princesse te ibe ale ke retour mbi jabi al ni sans père mi retour menta tu la ni sans père che mandem princesse ne o mana bayino embe jo Senegali sitande toro yiri jugu fere ga folie bia un kolongolo bagato mbe jo tona Ivan Fei ka te kala mando mie tona Ivan Chogo tona Ivan Botema tona Ivan Saramama kanu kuma mancha chekele mie mandem princesse kanu di layi wara suri ga folie bleble babia kanu mana mi faga dinye ngono ma dufa wate dufa amena ka do franci kono la tonton kabano ga folie bia dibasi ga folie bia baba Cabral ga folie bia no ala Mandela Cissé ga folie bia ko ta ko fra grafere bega mi to fora ani mi to ba fo mandem princesse bina do kuma la ne onishu malion aya ko di kotigu mamunu be se ka koke no be wole luke aya wole luke chewla chemu be se ka kunya na bo ama do ko delili enyaga na ya delili to ko de ko nyanga na ibe mami deli o de ba ki bolo ko bai o de kama ni bina ma deli ado ibe gere mami na ka deli eskay mamala mandem princesse c'est-à-dire nye jeli ani be se kuma la kelen tere parce que ni ma be se kuma la awa malien milieu kono ni kuma damne mo ba fo ki jeli de jeli ya tede c'est-à-dire mande ko princesse den kelen mi be c'est-à-dire bamananga do ka ka verbe conjugal ne mande kono ni be bamananga de ko ne mandem princesse mbe bamananga conjugué ye ka ta présenter l'indicatif là wallahi bile faut plus que parfait en bambara ne parce que fakan de do ne ba maîtriser de o la ne ba fo mandem princesse ne ay kuma di kuma dona mo ko kuma fo sa nu ya fa bebe la ka o be mini ay na usigi o gwa mandem princesse la me dusu suma de o be mi ay na usigi o gwa mandem princesse la me parce que muna ne mandem princesse ne bora nye sigi Facebook ga nye nyaga la kaula mandem princesse ya nyaga la kaula ne ye sigi ya nyu wele ngo alaye ngo dendo mangene ngo denga ta urgence la ne lala mo damadoni e to cité anno ka ta deboya di choya lama ne vidéo ke ya 20h Franci 20h au beyaye mama lene jabi a dugusa je 10h même pas 10h même pas 10h aba compter ka ta 20h la ka se sobara fait 10h ma ni er joli banda ni ngonche al na chara tete me 12h ka mama lene mandem princesse jabi ayen jabi mi e ala na folotigi amase aka yere ke yere bay che oche ni e message chiama na ya bangi jabi ko parce que na folo ba le bolo parce que ko to do ni bala e ala kana jigala mandem princesse nyona do wallahi bilay u to fra kun ni kuna shino te to do to tigi u te o ma wolo to la dambe tigi u te ngote ada ma mi a wolola na folo la ka korobaya na folo la ka alam ne ka klaga na folo nyini nga soro lala ka ko de oye joharame de ko de oye yata sayla ka bemi ne la ka yata sayene mandem princesse pariga ne siga aw ma fini ne kana ni te batara fini re batara bazente ni ni te batara borode fana ni mbeta ka di adama de nyena mo ni mani joharana ka uye mami kan bo de pari tanto mandem princesse ne iga folie blé babia est-ce que o ogumo okona la masara mani ne mandem princesse ala mamala kelemi ayeli de ga gele mamala kelemi aga ni mono soli de ga gele ngote ni ye mamala yinyela ni chimi bi bolo ka fo ni masara mani che ka chinya na bora mandem princesse kuti o muso chama be a che chama be ne mandem princesse be ga mi fo ayeta nyini ngalike mbiga kuma fo ni chinya de te mamala nyumange mo me be ba ko mandem princesse be ga chinya fo ya ni ye téléphone ta ka mamala mi wele mamala mi bi jabi ni ye message ci mamala mi ma adiga message jabi I mago be ko mina mamala ba fima ko okay ko be yoro jume abe passer chodi e be fara ge chodi e mandem princesse ne message ci mamala ine jabi malien mamala ma da jabi ni ma de mon carré fais comme ça merci mamala ma da jabi ni ma ka fodro ko ay téléphone ta droga jabi li ke ka blay a maquette
aye nye photo tia ma yoro mi mama la nye da photo ka parce que ne ko o maya ngo bet se ka photo nye ako wow ni memi ngo bomako fa ka numéro flè est-ce que mama la ay numéro ta yoro bela ka mo la déplacer ka ta fa nyini ka be fe ka denye dembe yoro mi ou ko ku be fe ka tami ko fanda ko chinois do be ku be furakeli ke fana de ku be fe ka te mama la ko yoro ni bela ko ka woleli ke kana ko ka denta en urgence ko ka tana ifana est-ce que ka ba ko mama la abo ogumu ko nala a yɛrɛ ka médecin n'o de tɔgɔ ye ko Sidi Diko a ye photo in ci Sidi Diko ma Sidi Diko ɲɛ danni kan a ko est-ce que kabako ko den tɛ se ka voyager ta ni bana sugu b'a la k'a tɛ bɛn ko a ye na an bɛ taa clinique Pasteur la an b'a lajɛ maliyɛnw mama la segira a n'a ka mɔgɔbaya a n'a ka nafolotigiya a n'a ka sebaya n'a y'a diya a bɛ ne mande princesse jaabi mun na a bɛna ne mande princesse ka kuma lamɛn mun na a bɛ fantan dɔ banabagatɔ lajɛ mun na ayi a denw ka kɛnɛ o a musow ka kɛnɛ lala bɛɛ ka kɛnɛ cɛ ni jamu tɛ la ye ne jamu tɛ la ye anw sɔmɔgɔ tɛ mais mama la min ye den ye k'a hinɛ minɛ i b'a fɔ ko a yɛrɛ den kabako den masa aramani ne mana kɛ jeli o jeli ne tɛ kɛ danga den ka jeli ye parce que mini ka kuma fɔ cogo cogo a jugu sago den dɔw bɛ don kana k'u bɛ fɛn kɛ ba ma baara kɛ i fa ma baara kɛ an tɛ se k'i tɔgɔ fɔ yan nɔ maa minnu ye baara kɛ an b'olu de tɔgɔ fɔ minnu bɛ hinɛ funesiriw la ni ne mande princesse kɛra fantanw la dɛmɛbaga fɔbaga jeli ye ne bɛ k'o jeli ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais ne bɛ k'o jeli ye barika min bɛ ne la o jeli la a t'i fa ni ba ni kabila si la maa min y'a sɛbɛn jugu sago den mande princesse ne maliyɛnw mama la segira ka na a ko den ka taa Pasteur la k'a fɔ a somɔgɔw ye k'a ka taa Pasteur la an bɛ taa den in furakɛw la urgence la den bɛɛ tɛ da Pasteur la dɛ ka tila tuguni a ma ne mande princesse dɔn dɛ ka sɔrɔ tuguni ka tila ka a yɛrɛ ka médecin ka numéro di ko ne ka médecin contacter parce que ne kun sirannen don ne ye médecin contacter ala ye médecin in marale kira ye médecin in marale médecin in fana bɛ s'a yɛrɛ la médecin in ye maa ɲɛnama ye masa ninnu tɛ mɔgɔbɔya kɔnɔ ninnu ye mande ka denw ye ninnu bɛ adamadenya dɔn ninnu bɛ kuma mɔgɔ fɛ ni bonya ye u bɛ mɔgɔ bonya ni bonya ye ninnu bɛ karama dɔn a nana ko n ye présenté a la a ye n bonya fo n yɛrɛ maloyara n ko mama la de ye ne bila ka na ne de ye SOS k'a ko d'accord n ko yala n ye den ka cas ye ko awɔ ko ko cas in gɛrɛla ko mais ko solution bɛ sɔrɔ a la k'u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la maliyɛnw kunun même pas 17 heures an b'a fɔ même pas 17 heures à 18 heures mama la yatimɛ den dɔ ta en charge c'est-à-dire ka taa n'a ye ko b'a kɔ n'a ɲɛ la k'ale mama la bɛ jɔ n'a ye maliyɛnw ne tun ma deli ka mama la ka ɲuman kɛlen ye parce que a ma tɛmɛ mande princesse tɛgɛ fɛ ne ye kuma de mɛn n y'a mɛn mɔgɔw da mais mama la y'a kɛ ne ɲɛ y'a ye mama la m'a yɛrɛ bonya ne ma mama la m'a yɛrɛ bonya o fantanw ma mama la ka médecin m'a yɛrɛ bonya ne ma mama la ka médecin m'a yɛrɛ bonya o fantan ma wa mama la ma nin si filmer dɛ ayi ne mande princesse de bɛna fɔ réseau kan wa ne bɛ ka n'a fɔ ni n ka plein gré de parce que mun na maa n'i ye ko ɲuman kɛ a bɛ fɔ masa ramani dagolo ta bɛ kɛ wagati min a y'a sɔrɔ vidéo ma développé o vidéo ma développé o de kama dagolo salen ta kɔfɛ o fɔra mais mama la ta ni mande princesse ma sa fo ni ma mɛn sinon n b'a fɔ wa ne de bɛ chargé k'an jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mugu ni kisɛ a bɛɛ ni sanpɛrɛn cɛ cɛ o cɛ y'i ɲi gɛn mama la réseaux sociaux kan cɛ o cɛ y'i ɲi gɛn lala ka kelen na réseaux sociaux kan mande princesse jɔlen bɛ yan ni bɛ t'o la n b'o défend n sɔgɔbu bɛ t'o la n b'o défend parce que mun kama maa o maa n'i hinɛna fantanw na i hinɛna ne mande princesse la ne ka kɛlɛ ye fantanw ka kɛlɛ de ne ka kɛlɛ ye yatimɛw ka kɛlɛ ye ne ka kɛlɛ ye dɛsɛbagatɔw ka kɛlɛ ye mama la min ko k'a ka inbox dayɛlɛlen don fo diɲɛ natigɛ yɔrɔ min a ka médecin ko k'u ka inbox dayɛlɛlen don fo diɲɛ natigɛ yɔrɔ min ne mande princesse ni ne ye mɔgɔ mɔgɔ ka ka gɛlɛma ye ko ne ka s'u ma di layi wara suru k'u bɛ a ko ɲɛnabɔ masa aramani ma c'est-à-dire i t'a dɔn ko min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a kɛra n'i m'a fɔ i bɛ sa mama la ala ka barika don i si bolo halala bɛɛ la mama la bilayi tala jugu b'i ye mais bilayi tala i tɛ kɛ jugu sago ye parce que tu as un phénomène mama la tu viens de très très loin ni ala ni mama la de tɛ dagolo remplacer c'est-à-dire a ye sɔn min ye dagolo la a bɛ k'o sɔn kelen de lawaleya mama la min b'a bɔ a kunna a m'i dɔn a t'i dɔn a t'i fa dɔn a t'i ba dɔn wa mama la t'a di wa tan dɛ mama la t'a di wa mugan mugan mama la b'a di a million i ko soya la ni tɛ soya la ka million fɔlɔ dilen mande princesse ma mais a dɔɔni fɔlɔ kama ko k'a tɛ fɛ k'a mɛn réseaux sociaux kan ne mande princesse y'a bila sisan nin tɛ soya la million fɔlɔ ye nin ye soya la million filanan ye mande princesse ye k'a barika soya la ye jigiya la bamakɔ awɔ soya la k'a barika ye jigiya la bamakɔ ni seli sera ni bazɛn hakɛ bɛ yan mande princesse n b'a bila ka taa di jɔnni ma soya la
o kuma la ɲuman dogobaga ni ala da kira cɛ n'i tɛ kafiri ye adamaden dunɛ manden princesse mankan don est ce que aw m'a ye ko tɔgɔ tɛ karaba fɛn ye kana tɔgɔ karaba fɛn karaba ta tɛ mamala c'est à dire ka duwawu ta ye a fɛn tɛ ne manden princesse bolo k'a fɔ ko n bɛ kuma ye a kuma da tɛ ne manden princesse bolo n se ye kuma min ye n b'o de k'a yɔrɔ la k'an ɲɔngiri o yɔrɔ la fana mamala ala ka barika don lalaka bɛɛ la ala ka lalaka bɛɛ yɛlɛ sanfɛ manden princesse mankan masa aramani mabɔ mamala la n b'a ta ɲɛfɛ mɛ ni ɲani bɛ segin fɔlɔ aw ye monsieur le carabatage wele ka di yan nɔ roi 12-12 ala roi 12-12 ye marikala bɛɛ la maloya ne cira ko ka n'a f'i ye roi 12-12 monsieur le carabatage en action carabatérisée que tu as fait la honte de tous les marikalakas ne ye ciden de ye wa ne bɛ ci lase cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ alimami don ni ala sɔnna a ma alimami ka mobili suɲɛna SOS nana wuli Facebook sanfɛ yan nɔ ko SOS bɛna kɛ alimami ye ko parce que ko alimami ka mobili suɲɛnen don ko alimami ka mobili ka kan ka ɲini ka d'a ma roi 12-12 bɔra yan diɲɛ bɛɛ ɲɛna monsieur le carabatage le carabanci roi 12-12 tɔgɔ ɲinina roi 12-12 roi 12-12 ɲani ka tɔgɔ ɲini taga nafolo ɲini nafolo ni tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na manden princesse mankan don n tɛ ye video kala de i b'a fɔ ko anw yɛlɛ ni san pɛrɛn cɛ an bɛɛ de ye tɔgɔ kelen niveau kelen ye walayi ne manden princesse n'i ko ne ka saraka bɔ ne se dan bɛɛ 20,000 de ni san pɛrɛn cɛ de bɛ tɛmɛ 20,000 kan n'i ko ka saraka bɔ ka taa ne se ye 20,000 de ne bɛ 20,000 bɔ k'o di jila wara siri o de se bɛ ne mais ne tɛ tɛmɛ 20,000 kan dɛ roi 12-12 n'anw bɛɛ ye kelen Mena kuma ɲɛfɔ y'a ye n kɔnɔ malien mon cœur assieds-toi là s'il te plaît tu t'assois voilà ton téléphone tiens tu prends ton biberon s'il te plaît tu regardes voilà les carabatage en anw bɛɛ kelen imamu yi nalen imamu yi ka mɔgɔw tulo b'a la sa mande princesse bɛ ka kuma min fɔ roi 12-12 bɔra diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna monsieur le carabatage tu vas arrêter mon cœur attends tu vas arrêter là tu viens non, mais parce que je dois parler. Voilà, tiens. Tiens, tu fais de l'eau. Si, tu restes là. Tiens. Voilà, c'est très gentil, merci. Voilà. Aya keto ni patron bana fanga kuma jo. Monsieur le carabatage. Roi 12-12 carabatage. Parce que n'a fɔ ko karabala do ni san prêtre ni ko karabala tɛ n'o tɛ jɔgɔramadenw t'a karaba o ni san prêtre ni jɔgɔramadenw b'a karaba u bɛ wolola la ka kɔrɔbaya la ka mɔɔ kɔnɔna la ka tila tuguni o kɔfɛ ka fɛn kɛ imamu ka affaire mande princesse b'o dɔn ma ne m'a fɔ ye n ko ni roi 12-12 nana n ko caman bɛ bɔ nin kɔfɛ min tɛ nin si ye ɲinɛ ma kɛ cɛnin kɔ wa est-ce que ɲinɛ ma kɛ cɛnin kɔ le 12-12 ka ko la wa les carabatage les calabanci les jagoya tɔgɔ ɲinina tɔgɔ tɛ ɲini fɛn ye wallahi billahi tɔgɔ tɛ karaba fɛn ye i bɛ se ka tɔgɔ ɲini ka na tɔgɔ karaba roi 12-12 bɔra ka n'i jɔ les autres ka diɲɛ ɲɛna k'a bɛ mobili don cɛ ma aw bɛ ko o ko la aw ka wura ka mobili ko in ɲɛɲini dɛ parce que mobili minnu jɔlen b'a bolo maquillage la ne ma da la n'a ta don a y'a ka mobili maquillage ninnu a y'u ɲɛɲini mobili ɲɛ min ye mande princesse m'a dɔn n'a ta don dɛ malien denw a bɔra ka na ka n'i jɔ cɛkɔrɔba jigi kɔrɔ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna tuguni Facebook jama ɲɛna k'a bɛ mobili don cɛkɔrɔba ma hali sini lahara mobili ma di cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba ka mɔgɔw y'an contacté dɛ roi 12 an bɛ nalen o lundi don kantan bɛ kari Facebook sanfɛ manden princesse mankan don yɔrɔ ne bɛ kumaw fɔ ye en avance a ye lundi ma kɔnɔ kantan bɛ kari Facebook sanfɛ ko bɛɛ ko kelen manden princesse mankan don les carabatage imamu ka mobili bɛ yen hali sini lahara mobili ma di imamu ma ali sini lahara imamu fana ka mobili ma di les carabatage imamu ka mobili dun tɔgɔ ɲinina roi imamu ka mobili dun roi 12-12 i barika banna depuis yɔrɔ min na i yɛrɛ bɔra ka na ka n'i sigi k'e bɛna kuma roi 12-12 i ye ala minɛ ka video kɛlaw bɛɛ labɔ o si min ŋunafa video kɛlaw bɛɛ bɔra o kuma na o si min e wura ŋunafa i yɛrɛ kala ka mun kɛ tuguni i yɛrɛ bɔra ka n'i sigi masaramani kuma ma ɲi dɛ a ye kuma di kuma dɔnna mɔgɔ k'a fɔ parce que kuma bɛ komi toden n'i ye dɔ bɔ dɔ wɛrɛ bɛ d'a kan kuma bɛ ko marifakisɛ n'i y'a ci ni san pɛrɛn cɛ a bali bɛ taa a tɛ se ka kunbɛn o de kama a bɛ f'i ɲɛna ko ɲani ka kuma i sigi k'i miiri i k'a lɛ i dakɔnɔ kuma ani cerveau est ce que u bɛ ka fonctionner ɲɔgɔn fɛ parce que ni da ni cerveau ma fonctionner ɲɔgɔn fɛ dusukun bɛ kuma wɛrɛ fɔ ka sɔrɔ cerveau kun tɛ fɛ k'a fɔ est ce que i m'a ye wura i bɔra tellement i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ɲini i bɛ fɛ k'i yɛrɛ bɔ i y'i to kuma la k'e bɛ chèque de di i muso ma a wura 12 i b'a sɔrɔ e muso bɛ marcher c'est à dire i muso a bɛna course kɛ Faransi don o don ka taa nan tobi e ye Bamakɔ n'o tɛ Mali ma développer ka se o ma fɔlɔ
ura ama kila nasonga boli la ka compter ka di mɔgɔw ma kuma tɛ ko chèque ka taa sugu la ou bien e muso don o don a bɛ tɛmɛ banque de fɛ fɔlɔ ka taa wari ko ɲɛɲini ka sɔrɔ ka taa sugu la i m'aw nɛgɛ i yɛrɛ de nɛgɛ to dun b'i faga i place la bilayi yɛrɛ nɛgɛ b'i kɛri tu i place la n'o tɛ a ma se jɔkɔrɔmɔgɔw ka kuma aw ma jɔkɔrɔmɔgɔw ka kɔɲɔ kɛ kɛnɛ ye wa aw ma ye sanu bɛ kulonkɛ kɛ cogo min wa n'a ma se jɔkɔrɔmɔmuso ka bɔ ko wari b'a kun a ma se jɔkɔrɔmɔmuso ka bɔ k'a b'a ja a cɛ bɛ mobili dernière marque d'a ma u bɛ sanu dernière marque don u b'u kulonkɛ bazɛn na u bɛ dumuni kɛ k'u fa f'u b'a bɔ kɛnɛmana la a ma se mɔgɔ k'a fɔ a b'i jɔ harana u bɛ tila k'u ka mobiliw jɔ ka maaw sɔn kɛnɛmana la dilayi warasuri ka sɔrɔ u ma filimeli kɛ parce que u wolola nafolo la u mɔna nafolo la u ni nafolo bɛ ɲɔgɔn na ura e nana nafolo créer yan k'i bɛ nafolo créer ni tɔgɔ yan ura nafolo créer ni ma ɲɛ i bolo ura y'i yɛrɛ malo ye diɲɛ bɛɛ malo in nɔfɛ manden princesse mankan don ne ura dus i kɛla tuguni ka n'i ta k'i b'i ɲɛ tana kɛ jɔn ye le iba one TGV iba one e masaramani iba one ye dagabana den de a ye iba to yi dɛ bilayi manden princesse bɛ min fɔ ye cɛ o cɛ i gosi iba one na parce que iba ne yɛrɛ mago bɛ fɛn kelen de iba bolo i bɛ kuma dɔ fɔ an ye iba an bɛ min faamu parce que iba an tɛ k'a faamu quoi n'o y'a sɔrɔ i ba umu dili iba one i ba umu dili a ye fura min k'i la iba one a fɔ an ɲɛna an ka t'i ba umu dili ɲininka ta ka fura in dɔ d'an yɛrɛ ma parce que an m'a faamuya dɛ ni san bɛrɛ cɛ hey iba one de bɛ attaquer ka iba one attaquer n'i m'a dabila i kelen tɛ dɛ i n'i ka clan bɛɛ n'an m'a ye aw ɲɛ la i b'a fɔ manden princesse ma ko to parce que munna c'est à dire cɛnin bɛ destruction a fɔ nin ma ka destruction k'i kɔfɛ ka sɔrɔ a ma kuma a ma mankan ci ura dus e barika bannen a bɛɛ ni iba one cɛ iba bɛ k'e dɔgɔnin fitinin de e ni iba tɛ filan ye ka wuli nafigiya la totokuleya la aw tɛ dɔwɛrɛ ɲɛ nin kɔ n bɛ karisa de fɛ dɛ ne bɛ ka karisa de kɛ tan dɛ aw bɛɛ denmisɛnninw ye ɲɛn'aw ka fɛɛrɛ kɛ k'olu labɛn nafigi denɲakow la k'olu kun turuturu ɲɔgɔn na a mana kɛ tiɲɛni min ye ni san pɛrɛn cɛ n'aw ka kilan tɛ ka a jelimangoya tiɲɛni bɛɛ ta ni san pɛrɛn cɛ n'i bɔra direction wunin na i bɛ lamaloya k'i bobara bɔ k'a yira fiɲɛ na diɲɛ bɛɛ ɲɛna barika min bɛ i ba wani na ni san pɛrɛn cɛ wa dusu n'a b'i la i kun tɛ lebu ta réseaux sociaux ka diɲɛ bɛɛ ɲɛna n'a bɛ e la e kun tɛ lebu diɲɛ bɛɛ ɲɛna ta k'i ta k'i nin da cɛnin nin kan a t'i fa dɔn a t'i ba dɔn a n'i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la masaramani marikalakaw bɛɛ kun ma suli faso kun ma suli den marikalakaw ka kun ma suli den basiru ba de kirango masa kirangokaw bɛɛ ni tiɲɛnen don nin yɔrɔ in na aw tɛ taa marikala aw ka amalajalaw wele u ka fɛɛrɛ kɛ u ka SOS dɔ kɛ ka wari di mɔgɔ ninnu ma wasan ba marikala tɔgɔ bɛ se ka bɔ ko in na cogo min na sinon a ko kɛra maloya hali ne manden princesse yɛrɛ sigilen maloyara u y'a dusu e nɔ la dabarabaya yɛrɛ yira jama la dabarabaya tɔgɔ ɲini jama la nafigi jugu sagoya la mɔgɔw da la ka bɔ ka n'i yɛrɛ yira a mana kɛ i ba video kɛla hakilitan dɔw ye dɔrɔn ani sigi ala a barika wura ta a barika wura bɔ ta voilà wa ura daga wuli terikɛ dɔ bɛ sɛn de ni tɔntɔn kabanɔgɔ bɛ sigi gɛrɛ min na o gɛrɛ yan fan fɛ depuis ala y'a da ma deli ka mako ɲɛ o terikɛ o ye a na o de bɛ tile ban yala la nɔfɛ o cɛnin fana bɛ faransi yan nɔ ni san pɛrɛn cɛ ura a mɔgɔ tɛ yen ko ura bɛ se ka mako ɲɛ mɔgɔ min ye n'a tɛ tɔgɔ ɲini na wa a ka wari dilen da tɛ tɛmɛ 1000 kan wa ura imamu ka wari imamu ka mobili comme i ka so maquillagelen don ni san pɛrɛn cɛ n'i tɛ imamu ka c'est à dire ne tɛ bɔ ko ka SOS kɛ ko imamu dɛ i da baraba da ta tiɲɛnen mɔgɔ jigitigɛ da tɔgɔ ɲinina da o min bɔra ka fɔ réseaux sociaux kan k'i bɛ mobili di imamu ma ni san pɛrɛn cɛ i bɛ mobili di imamu ma ne ma mobili di imamu ma tiɲɛni k'u bɛ da ura dusu e k'u tɛ da tiɲɛni bɛ sunɔgɔ ura dusu e tɛ sunɔgɔ manden princesse ma dɔwɛrɛ f'i ye dɛ ura karabatage ura kalabanci ura nafigi ura tɔtɔkule jigitigɛ ura dusu jigitigɛ karabatage ni san pɛrɛn cɛ n'i tɛ alimami ka mobili d'a ma hali n'i bɛ t'i ka mobili kɔrɔ in bɛɛ labɔ de k'a feere i bɛ mobili dɔ ɲini i b'a di imamu ma e bɛ se k'an ka alimami nɛgɛ alimami bɛ taa misiri seli k'an ka alimami nɛgɛ alimami bɛ wuli fajiri da k'an ka alimami nɛgɛ k'e bɛna alimami ko ka mobili segin o ma nafigiya la tɛtɛkuleya la sinon ne ye kuma ne manden princesse tun bɛ n'an sigi n ko a ye ala ye aw ka mama lawale n ye n ko imamu bɛ yan fɛ mobili t'a bolo ni san pɛrɛn cɛ mamala tun bɛ mobili san dugusajɛ k'a di imamu ma parce que ne manden princesse y'a fɔ ye ne ka ko suguyaw bɛɛ changera ka ban ne ni lalakaw de bɛ ala san aw bɛ ne man depuis kunu yɛrɛ n changera millions de bɛ ka gosi n ka compte kɔnɔ à partir de là a ye n wele ko manden princesse le millionnaire n kɛra millionnaire de
ala barika klak barika ni ala cɛ ala ka o barika o kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni ne kun bɔra k'o fɔ wallahi mama la min a tɛ layidu ta kun fɛ lalaka minnu u tɛ layidu ta u kun fɛ ni ala cɛ u kun bɛ mobili ɲini k'a di imamu ma imamu kun bɛ don mobili kɔnɔ ka yala mais wula 12 ne ma fila f'i ye ne ma saba f'i ye dɛ hali n'i ye san pɛrɛn min ka pan pan pala k'i tagamala ye ni san pɛrɛn cɛ n'i tɛ imamu ka mobili d'a ma e tɛna ayi kana layidu ta jama la tuguni à l'air ne mande princesse ɲɛna wallahi hali n'i sara i t'a kɛ yɛrɛ baya la sa a mana wuli ala tɔgɔ fɔ ba la sa auzubilahi mina shetani razim mobiliw bɛ yɛlɛma ta n bɛna bɔ n bɛna taa dugu kɔnɔ la astafurula ala k'aw kisi juguya ma maliyɛn kɛlen don juguya e ɲɔgɔnna jugumanti fila bɛɛ taa tiɲɛ ni kalabanci mɔgɔ tɔɔrɔla mɔgɔ tɔɲɔna tɔgɔ ɲinina jugu sago n'o tɛ waritigiw a ma se olu ka n'u ɲɛfɔ réseaux sociaux kan imamu ka mobili i b'a di wasiri o côté la n bɛna kuma wɛrɛ fɔ aw ye maliyɛnw aw ma lalakaw différence ni mɔgɔ wɛrɛw ye wa ura ni kuma wulila aw bɛ dɛsɛ aw bɛ taa ivoiriyɛnw wele ka na ivoiriyɛnw bɛ n'u sigi k'u bɛ maliyɛnw jaabi ka maliyɛnw dɔgɔya ka maliyɛnw bɛɛ dɔgɔya k'aw ka affaire ivoiriyɛnw n b'aw jaabi ivoiriyɛn bɛɛ tɛ mais ivoiriyɛn minnu sen bɛ don a la k'u bɛ kuma ka wasa manden princesse bɛ n'aw jaabi sisan aw ka cɛ da barabaden dangaden a tɔgɔ yɛrɛ de dɛ a ye cɛ in tɔgɔ sɛbɛn ka di yan nɔ u ka cɛ dabaden lolo bote kɔrɔkɛ in ala kama a y'a tɔgɔ sɛbɛn ka di yan sa karamata sɛrigɛta lolo bote kɔrɔkɛ dabaden wo ni ka wagati kuma min bɛ ka bɔ kuma bɛɛ k'a sigi makoso makasa dangaden jugusago makoso manden princesse mankan don e ye bilakoro di parce que munna i b'a dɔn pourquoi ne kun tɛ k'i jaabi wo ni ka directeur wo ni directeur ka wagati kuma parce que ne kun bɛ ka n ka objectif de suivre c'est-à-dire ne kun tɛna n ka temps perdu e jaabili la parce que i kun bɛ fɛ ka ne bɔ n ka objectif de kan manden princesse ye mɔgɔ sugu dɔ de c'est-à-dire ni ne bɛ ka ko min kɛ ne b'o ko de suivre ka taa ni n bɔr'o la an bɛ bɛn ɲɔgɔn ma ne b'a dɔn e makoso dangaden e ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko wɛrɛ la dabarabaden yɛrɛ dɔn balikɔrɔw aw ka Jiji Arafat mɔgɔ bolo ye aw ye ko bɛɛ yira Jiji Arafat la fo Arafat ka taa sa Arafat kun t'aw ka tɔgɔtigi dɔ ye Arafat ka saya ni ye ivoiriyɛnw ka dusukasi bɔ a la a tɔ t'a di yan aw ye maliyɛn page dɔ ye ka bɔ k'i sigi k'a da don aw ni Arafat ka mankan na jamais Arafat sara yan nɔ aw delila ka maliyɛn star dɔ salen k'a su wɔbɛra k'a labɔ a ka faniw fɛ yan aw tɛ malo aw t'aw miiri aw ka juguya bɛ se ka tɛmɛ anw ka juguya kan aw ka asidiya bɛ se ka tɛmɛ anw ka asidiya kan aw ka hypocrisie a bɛ se ka tɛmɛ anw ka hypocrisie kan n'aw tɛ nafigi tɔgɔ ɲini n'aw ye aw b'aw ka beziw kɛ est-ce que aw bɛ maliyɛnw da mankan ma aw ka beziw la aw ka Enis sera Burkina ni fini surunni ye Burkina bɛɛ y'a fili kɛnɛ ma aw ye maliyɛn page dɔ mankan mɛn a la an n'aw ka denni tɔgɔ o ka mankan bɛ wuli k'a ban aw bɛ maliyɛn page dɔ da mankan mɛn aw ka mankan na jamais n'i ye maliyɛnw da ivoiriyɛn kuma bɛna a nana ɲagami maliyɛn kuma la o de bɛ maliyɛnw da don a la makoso e ye jugusago den de ala y'e da c'est-à-dire k'i dabara ta k'a bila i ɲamɔgɔ den na i ka da la ko maliyɛn den dabara yɛrɛ ko jɔyɔrɔ t'a la n'i ko k'i da ka farin anw da ka farin ni da siɲɛ 100 e yɛrɛ ye sunguru baarasi de ye sinon fɛn bɛɛ tɛ se k'i sigi makoso k'e bɛ diɲɛ muso bɛɛ dɔgɔya k'o tɔ ye kuma wɛrɛ yanni e kan'a fɔ k'i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma e denmuso bɛ cucucu la Ivoire kɔnɔ yen arapɛri manamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ tile ka yɛlɛ ni e denmuso ye ka jigin ni e denmuso ye e bɛ se k'i sigi k'e bɛ mɔgɔ den ka sungurubaya ko kuma fɔ e makoso jugusago den don o don micro bɛ e bolo k'e bɛ n'i jɔ k'i bɛ n'ale kuma ala ko kuma fɔ e makoso bɛ ala dɔn e bɛ kira dɔn jɛnɛya bɛ n'i faga dɔlɔmin ni bɔtila taga bɛ n'e faga n'i y'a ye manden princesse ma jaabili kun ye n tɛ fɛ ka bɔ n ka objectif kan de o kama la Lolo Bote pour que ka maliyɛn denw jaabi Lolo Bote i b'a lajɛ k'i janya fɔlɔ Lolo Bote n'i janyara k'i cɛɲa ka maliyɛn Bote k'i la kuma min e bɛ se k'i sigi ka kuma maliyɛn musow fɛ Lolo Bote muso tɛ maliyɛn muso la ko min bɛ se ka den 3 den 4 sɔrɔ ka sɔrɔ fa kelen tɛ k'a bɛ tila ka bɔ ka n'i sigi réseaux sociaux kan k'a disi gosi n'a ye ko ale denw tɛ fa la ko ale est fier de ça a tɛ maliyɛn den na n'i y'a ye maliyɛn den na yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn den tɛ a ɲɛɲini k'a da yɔrɔ min den don parce que munna furu ye koba de y'anw bolo parce que munna anw fɛ yen anw wolola min na ka mɔ min na Lolo Bote muso i denw bɛɛ ka kan ka kɛ fa kelen n'a ma kɛ
kɛ fa kelen n'i ye den fila sɔrɔ minnu tɛ fa la o ye ala latigɛ mais i bɛ t'o furu filanan na pour que i denw fa kana caya parce que don dɔ la kuma de don mais an ye tigɛra e la ka e bila kɔfɛ depuis là aw bɛ bɔ ka na aw disi gosi n'o ye aw ni maliyɛnw tɛ mɔgɔ suguya kelen n'a ko ko malo t'aw la maliyɛnw tɛ aw ɲɔgɔn ye wura 12 n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ taa aw ɲini k'aw bɛna ko k'u sigi ka maliyɛndenw dɔgɔya parce que wura yɛrɛ tɛ maliyɛn den ye o parce que maliyɛn den joli tɛ wura la o tɔgɔ ɲiniya denya joli de bɛ wura la sinon mɔgɔ bɛ se bonyala ka tɛmɛ maliyɛn den kan muso bɛ min bonyalen don ka tɛmɛ maliyɛn muso kan muso bɛ min bɛ furu muɲu ka tɛmɛ maliyɛn muso kan muso bɛ muso min b'i sigi k'i cɛ ka nkalon kun ka tɛmɛ maliyɛn muso kan a tɛ yen aw da bɛnnen tɛ maliyɛn ko kuma la ni ala cɛ maliyɛn jugusagaw de bɛ taa aw ta ka na k'aw bɛ n'aw sigi aw ka page dangadenw ma k'aw bɛ maliyɛndenw bɛɛ nɛni wa hali ne tɛ n tɔɔrɔ k'a fɔ ko n b'a fɔ aw ye français la n b'a fɔ aw ɲɛna bamanankan la wa hali n'i ye aw ni ne bila français la n b'aw dangaden kari o français kelen na k'o bɛɛ ye ko kelen parce que a bɛ fɔ kuma la kuma min b'a mɛn bɔ diɲɛ bɛɛ b'i ta ta aw kɔnɔ aw bɛ bɔ k'aw sigi daba diya min n'aw ka page la k'o ta mɛn maliyɛndenw bolo bonya de b'anw fɛ yen karama de b'anw fɛ yen danbe de b'anw fɛ yen musobakɔrɔ tɛ se k'i disi gosi ni faden duuru fa ye maliyɛnden a tɛ se n ko maliyɛn muso halala maliyɛn min ba ye maliyɛn ye a fa ye maliyɛn ye maliyɛn tabiya b'a la an joli tɛ sɔn an hormone tɛ sɔn ka bɔ k'an sigi k'an disi gosi ni cɛ duuru den ye minnu tɛ fa la an tɛ se o maloya b'anw na hali ni ala y'o latigɛ k'anw kan an b'an dogo n'o ye an tɛ bɔ k'an yɛrɛ yira n'o ye e dabaden sidɔnbaliden bɔyɔrɔ janba e de bɛ na e lolo bote diɲɛ ɛri bɛɛ k'e bɛ n'i da don an ka vie la ko parce que ko Facebook dabadenya kuma aw bɛ dabadenya min kɛ Facebook an bɛɛ bɛ s'a dabadenya ɲɔgɔn na la n'aw b'aw ka nafigidenya kɛ a y'aw ka stariw makɔnɔ a n'aw ka stariw bɛ ɲɔgɔn faga an maliyɛnw ka sira t'a la a n'aw ka stariw bɛ don ɲɔgɔn na an maliyɛnw ka sira t'a la parce que an ka complexelen den karabatage 12-12 o de bɛ taa k'a bɛ taa aw ta ka da k'aw kana maliyɛndenw dɔgɔya ni ne bɛ n ka objectif min na n t'aw jaabi mais ni tilara n k'o objectif la aw ni min ka kan n b'o ta n b'o da aw ka diɲɛ bɛɛ ɲɛna sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan aw ma maliyɛnw bɔ aw ma kun maliyɛnw na aw tɛ se ka kun maliyɛnw na makoso k'e ta kɛ e fara i dɔgɔmuso dabaraba an n'aw da forme ta tiɲɛnen den an n'aw dɔgɔ bolo ko lahara kɔlɔ an n'aw dɔgɔ bolo ko n'i ye fali biri k'a kɔ dayɛlɛ dangaden denw jugusagodenw barikabannen denw n'aw ye mago ɲɛ aw yɛrɛ ye aw bɛ se ka n'aw sigi k'aw b'aw ɲɛsin c'est-à-dire jamana kelen dɔ ma k'aw b'o nɛni nafigidenya la mɔgɔw b'u ka kuma la hali sini n'anw ka stariw kɛra stariw ye minnu bɛ se ka fɔ diɲɛ fɛ anw de bɛ bɔ k'an disi gosi n'a ye wa n'u kɛra tɔgɔ ɲini n'a ye jama ɲini n'a ye an de bɛ bɔ an b'a fɔ n'o tɛ aw ka cɛ min sara Jiji Rafat ɲani Rafat ka sa an ka Mamadu Dagolo taara Rafat sɔn erreur la fo Rafat k'o k'a ka ɲi mais Dagolo salen de o vidéo bɔra Dagolo wulila ka taa Rafat sɔn nafolo la c'est-à-dire a errorama maliyɛn den dusuman de maliyɛn cɛ ale de b'a fɔ faden tɔw ma k'a ye bɔ yen ka tɛmɛ mamala e m'a ye aw de ka musow bɛ nata ka bɔ ETA ka bɔ Côte d'Ivoire ka voyager ka na anw ka cɛw nɔfɛ Bamakɔ wa an b'an disi gosi n'o ye aw de ka musow u bɛ wuli ka bɔ Ivoire ka voyager ka na anw ka waritigiw nɔfɛ Bamakɔ wa aw bɛ tila ka taa k'an cɛw to an bolo parce que anw bɛ se an cɛw minɛli de la anw cɛw bɛ an vɛni de la hali n'i taara lahara i bɛ tila ka sigi ka na an sigilen sɔrɔ an place la ala y'o de kɛ maliyɛn muso ye wa an ka fierté y'o de wa an b'an disi gosi n'o de diɲɛ maa ɲɛna anw ni aw tɛ qualité sugu den kelen ye bon n'aw b'aw ka basic kɛ aw ka basic kɛ aw ka dugu la aw k'aw da jan da nafigi den bɔ maliyɛnw ka vie la aw t'aw ɲɛsira la an da t'aw ka ko la a y'aw da bɔ an ka ko la wa wura dangaden min b'aw da n'a y'aw jɔ a ye wura ta aw b'a ɲimi o y'aw ni wura kungo de wa wura ye kalabanci de nafolo pa paga a tɛ wura bolo n'o tɛ an ka lalakaw mago t'aw la an ka yatasayilakaw mago t'aw la an ka yatasayilakaw t'aw wele an ka lalakaw t'aw wele i m'a ye n ka wura de taara ko Mati Dollar o yɛrɛ kɔrɔlen don ni diɲɛ natigɛ dɔnkilidala bɛɛ Mati Dollar y'anw mamuso de ka t'o ta ka da ko parce que ko duguna baara b'o kɔfɛ ko tasaba k'o ta ka da o ka n'i bila bobara waga la e ni ala cɛ Mati Dollar ɲɔgɔnna agi anw fɛ yen Mali la a bɛ ku i la ka n'i bobara waga n'i den ma kisɛ ta k'a ci birilen bobara la i b'a fɔ mande princesse ma ko tu o maloya b'anw na o de bɛ n'o bobara waga kɛ wura 12-12 fɛ wura 12-12 y'anw de dɔgɔya i y'i muso de dɔgɔya e m'anw dɔgɔya wura i y'i balimaw de dɔgɔya parce que e balimaw bɛ fantanya la marika la e somɔgɔw bɛ fantanya la marika la i y'olu de dɔgɔya tɔgɔ ɲini denya la a t'i kɔ a t'i ɲɛ wa hali sini an bɛ wura frappé fo yɔrɔ min ka d'aw ye o cɛ tɛ aw cɛ la yen nɔ Makoso n'aw bɛ se k'an ka kuma bɔ anw da o muso tɛ i dɔgɔnin tɔ in de parce que aw ka bote ye mɔgɔ tɔ de a ɲɛɲɛna cɛ man ɲi a forme cɛ man ɲi a dabara bɛ fɔ a tulo kɔrɔ ni cɛjuguden sanatanden o ka n'i sigi k'a b'a da ko maliyɛndenw na heure bɛɛ
he masara mani e ma do mo fu de be mo se nenni ma aw de la ka mali wari tigi jume do wala ye ka be boko ka ta ivoirien de ta ka be no la solo ka te me malien nga jamais o de kama an ban disi gosi na an mali na folotigiw ye et non an mali tɔgɔ ɲinina o parce que e wa 12 ini ka jɛkulu bɛɛ tɔgɔ ɲinina de o de kama woni directeur yi ma kila fɔlɔ woni directeur ni mi ka entourage ko ka ɲɛ manden princesse mangadu n'o y'a sɔrɔ i tala i b'a fɔ manden princesse ma ko tu parce que i ka entourage yɛrɛ m'a daminɛ ni mɔgɔ b'i kɔ ni mɔgɔ in bɛɛ de y'i bila fili la o y'a te miiri o e kun bɛ ka kuma min fɔ woni ma ka woni kɔfɛ i bɛ t'i jɔ woni ɲɛma k'e bɛ ka woni dɛmɛ ka bɔ kaso la ala b'a dɔn kira b'a dɔn ni san pɛrɛn cɛ wa tɛ woni fɛ woni tɛ wa fɛ manden princesse mangadu n'o ye sɔsɔ ni tɔgɔ vocal dɔw je réseaux sociaux kan a b'a fɔ manden princesse ma ko tu cɛ maliyɛn a ye hypocrisia dabila wagati dɔ kɛra a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ dila i wɔrɔsu a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn nin na cɛ fadenya ye molibaliya de n'o tɛ min b'i ɲɛ i b'o dɔn ni san pɛrɛn cɛ ni fadenya tɛ molibaliya de n'o tɛ mamala ye mali jeune premier de a ye min ja a ma min ja mamala ye jeune premier de manden princesse mangadu ne wa très propre ni kumana a tɛ sɔsɔ ni bɔr'o la a ye Safi Jabate di yan manden princesse mago bɛ Safi Jabate la n bɛ ji dɔɔni min a ye Safi Jabate wele Safi Fanu a ye na Safi Fanu a ye na an ka Safi fɔ ko fɔ an ka taa an bɛ bɔ nin yɔrɔ in na Momo de Canada e jugu sago ba Momo Mimi PDS de Canada e ala i yɛrɛ kɛ cɛ ye sa Momo bɔ Mallywood kɔfɛ k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye Momo a bɛ ku i bɛ taa ne clasher Mallywood de kɔfɛ n'i ye den ye c'est à dire i bɛna n'i ka Momo de Canada page ye i bɛna ne clasher an bɛ ɲɔgɔn ta terre à terre la o ka bɛn san pɛrɛn ne ye manden princesse n'i ye sira in fari fan min na n'i ma tigɛ ka fili a b'a fɔ n ma ko tu ɲɛmɔgɔ den jate jɔ ka tɛmɛ ne kan ayi ne manden princesse bɛ malo an bɛ ko to yen mais sira ni ne b'a dɔn san pɛrɛn kan kun ci mɔgɔ mɔgɔ ye manden princesse a ɲɛ la bɛɛ b'o dɔn mɔgɔ min bɛ Mallywood kɔfɛ Momo de Canada de do a bɛ Mallywood min ye su ni tile a bɛ to ka Safi Jabate nɛni c'est à dire Safi Jabate ka di minnu ye ou bien n'i bɔra k'a fɔ a bɛ bɔ a b'o nɛnini kɛ ko suma gusuba ko dan b'a yɛrɛ Momo de Canada de b'a kɔfɛ Momo de Canada e ka liti ni manden princesse ka liti kelen tɛ o n'i ma mɛn ne bɛ n da don Safi Jabate kuma la grâce à Mali joli den n'i y'a ye manden princesse ne bɛ Safi Jabate parce que stariw ni ɲɔgɔn cɛ ne y'a fɔ ne da kɔnɔ kuma t'a la mais ne diyaɲɛmɔgɔw mana ta côté min na ne bɛ t'o fɛ parce que Mali jolidenw ye ne kɛra lampanin de o ka fɔ bɛɛ ye k'o jɛya ka nɔgɔ b'u la Mali jolidenw ye ne kɛra lampanin de mɔgɔ min ka di Mali jolidenw ye o ka di ne ye walayi bilayi ni Mali joliden tɛ yan manden princesse bɛ yan Mali joliden mɔgɔ ka d'u ye o ka di ne manden princesse ye sa ko bɛɛ ye ko kelen Momo de Canada ale de dɔgɔlen don Mallywood kɔfɛ diɲɛ heure bɛɛ k'e bɛna bɔ a b'a fɔ k'aw bɛ Safi Jabate nɛni k'aw bɛ Safi Jabate dénigrer cɛ a y'a k'aw fɔlɔ bɔ kɔsɔn aw ka baara kɛ komi Safi Jabate bani ɲɔnɔ kana bɔ don o don dénigreli ninnu na c'est à dire a ye bɔ aw ka dɔnkili dumanw da aw kana nin sɔn dumanw ye i ko Safi Jabate t'a ɲɔgɔn ayi pardon an b'a dɔw la k'aw bɛ ka ko ɲɛnɛman kɛ mais aw bɛna aw sigi Safi bɛ taa vidéo kɛlaw sara ne ye manden princesse côté n'i ye cɛ o cɛ tɔgɔ mɛn ne manden princesse da c'est avec plaisir n'i ye muso o muso tɔgɔ mɛn ne manden princesse da c'est avec plaisir ne b'a kumaw fɔ parce que a bɛ ka bɔ n dusukun na nisɔndiyalen de b'a fɔ walayi ne sirali wari tɛ cɛ kun ne sirali wari tɛ muso kun kuma min bɛ bɔ ne da tasuma kisɛ kuma de bɛ bɔ ne da ne sirali wari tɛ wa diɲɛ don o don ni Safi kun ɲɛsira ne ma k'ale ko nafolo kelen ne tɛ Safi tɔgɔ kun fɔ tuguni mais ne bɛ Safi tɔgɔ fɔ mun na a b'a ka dɔnkili duman da aw bɛɛ bɛ wuli k'aw ɲi gɛn a la bɛɛ bɛ wuli k'i bila compte la mais o bɛɛ la ale de ye jelimusow ka première ye dɛ a y'i diya Safi Jabate ye première ye koyi a m'i diya Safi Jabate ye première ye koyi ni Safi ko so ne yɛrɛ k'a fɔ wori ne yɛrɛ bɛ k'a kɔfɛ wayi wuyi wa diyara hali ni Safi bɔra bi k'a ye ji kɛ tasa kɔnɔ a ye ji kɛ tasa kɔnɔ a k'a d'aw cɛw ma an bɛ bɔ an bɛɛ b'a dɔn a ye ji kɛ tasa kɔnɔ a k'a d'aw cɛw ma ni Safi ko a bugurijɛ mugu funfun an bɛ bɔ bugurijɛ mugu funfun wa sɔn jara parce que a bɔra Safi de la Safi maa tɛ tɔgɔ sɔrɔ ten n'i ye tɔgɔ sɔrɔ jagoya de ye maaw ka wuli ka bila i la ni maaw bila i la Safi i fa n'i ba ka barika de ɲɛna baara kɛ dɔrɔn i ka taa fo ka t'i sa u tɛ ku i la wa Mallywood ko in tɛ ne yan a bɛɛ ni san pɛn cɛ Momo de Canada n'an t'a bɔ ɲɔgɔn na sese ne y'o f'i ye depuis Ala k'i da ne t'i dɔn ne mago t'i la mais n'i fili ne ka sira kan i bɛ ne y'i ɲɛ e ye PD jɛgɛ de ye e ye fugari de ye Momo de Canada n'o tɛ n'i ye den ɲɛnɛma ye i bɛ n'i jɔ muso ma ka kɛlɛ e tɛ se ka musow kɛlɛ f'i ka taa page fu dɔ kɛrɛ k'i bila o kɔfɛ dangadenya ni jugusagodenya la manden princesse mankan ne n'an bɔra yen maliyɛnw an bɛ n'an yɛrɛ kuma la
no de malika fitinini mande ko gwa malika fitinini mande check malaba mande den dusumamba le fitinini yere ma chama be ya be question chama poser ko ne mande princesse ni ne mande princesse do vidéo la ni ne mande princesse bo vidéo la o te fera mi memba fo ye bi ne mande princesse ga do vidéo ko kono ala sababu kira sababu mande check malaba sababu parce que domina manden che kuma la badora o donne ne manden princesse wulila kanda do vidéo ko kuma la wa o doni biche wallahi bilay fitini mani la blache fitini mani la blamuse wa fitini tena ne blache fitini tena ne blamuse parce que pourquoi aw be dien yoro mina antemeno ka dore manda aw ye nafigi ko dore manda aw ye hypocrite kuma ko ah ni karsa kadi bide ani karsa kera de ayi nani mande che kuma la bate se ka kele fo ka dien wuli parce que muna mba mi bigra de doyiye mande che kuma la ba domina nebe bo mo be do video kono ka video clasher ako a nte fe ga do akono mais domina a do yara ama bene dusukuma parce que mami kadine mande princesse ni touchero la dron ça dire nebe bo on fara be kono nene na sigi Facebook ko doni ka video dampi ala sababu kira sababu malika fitini sababu ngone ka lengsie malika fitini ni nega lexie malika fitini ni ne mande princesse tisora nyani nega tisoka ta roja ni sans preche ni fitini ne tena kumbe ni ene dien yoro la ibene ni fitini e nyoron fe ni kwani mako tiso abe mi bo fitini na ala de ba don malio ma bebe erake parce que ne mande princesse kulo ga gele ne te kumame wane dusuka boni diembe ni ene era nyina mande che kumala ba atene kele ko mo do kamade fokisa ate fe ne mande princesse ne de tege ka yekodo la ou vient de singa yekodo la ou to do ga foni mane ko fe ko ne dabala mande che kumala ba ko ka te fe ko de me o kama ni ne o kosugu ya do ke mande che kumala ba aba yira ne la ko mo be ki muso fe mo bi muso kanu me na esra bla iba braga ga strata o de an mande ka de nyai abo sra de ta ko yira mande princesse la pour que mande princesse ga se ki régler ki bla straka ko be ko kele o yoro bole ko ala ayi chekani miri réseaux sociaux fambe muso kani miri réseaux sociaux fambe hali ni sigora ibi nya ele ka wuli ka tiso hali ni sigora mena mo godama doni foye malien o ka tabakia ko bo la pepepe hala o kana douter malika le lynx le fitininini ras 24 ayeni sabame tono Ivan kataka fara tono bafa tata ni fertiti bese ka da mo duru ma oyoyi jien bebe direct gene ka akwa dala ka tikala ni mo duru te direct gene ka ne mande princesse bese ka boka na sigi ka direct gene mbeka ka bedora fu ermi kadini wallahi billahi tala ube klatuguni ngane wele ka ne deli parce que ne de mande lagari ni ne de mande lagari ni ne be nekandi wa ona tauta ko ne be ko ke ko mene demaka o te tien u be ne mne ka de di jien mo bema fo ne be kashi uta janela wa joli sikar bola u be ne ta kuma be ka ne ta ne pere ko mo to wa yele ne ka c'est-à-dire na fra ko ne ko ga ali lexite ne nyinya ne de fotifu ali lexite ne nyinya o be ka musokole minna ne mande princesse ni ne erake ne ga erade triple LR ni chebe bolo wa ubene doga ne be cacher téléphone na ka senge yoro nyaji ko ni o ka teli ni dusu bora meni kele me kla ga ne to quelques minutes a mo ko che duru ani mu che nani ani muso kele u bebe kla ga ne wole tuguni ngane deli tuguni wona be nega nega ndi ni sans pena che te nega nega ndi abika fo yo rezo kan chugo mina ko ne princesse ni c'est-à-dire ko ne mande la gari ni sans pena che ne te nu la gari ni ne be nega nega ndi ne be ko chefan ni binane kan kara ni ne bini kan kara nera boudon donc be kuma kelen foye ne ni ngam mande che kuma la ba ni esra osra takibe na unye ni sans prenche ali ki da ki yere faka parce que ni kelen isra fe wala on te bo fe ba so an bora sra were de fe parce que kanu kuma mancha kanu kuma te chaya mami kanu dilai wora suri o ba kanu ne kata nya fe dien dongo dogo onye be glani o glani nanila ni sans prenche ni mande che kuma la ba de mani glanta akone ma comment de princesse ne go ha ko ne ga lagare ne go namu nara do classique na kumamna
Comme ma ma bi nani vidéo la kani sigi ka vidéo la me. Mogo na bi doya I kana jabi. I ka cible mi I kilo ma I ka ta. Mande kona ya. Maliga ere. Abaka groupe kono mais se ka foko appel bi ni maliga ere chere ko maliga ere bi wule ka conseil di ma de mais ne ka malika I manden che ko la bali. Aw maye mande princesse ga kele stratégie ni mo ka stratégie te kele mande princesse kele me se ka boka kele ndam na kele ma attaquer ge wamba kele jon ta tien wa galo mande princesse la e bago awa do chem yo glan o donner la les fitini yere le cerveau de sa génération, l'intellectuel de sa génération, mandé doucement bas de sa génération, ne mandé princesse, billahi talai de ka kanu jelente. Ne bi kanu chien kele dien beba do ko nyi kanu ni kanu billahi talai mo mana blela be bla otigila ni mo yi do ya mo tigi do ya mais ni ka kanu bla hali nye mo mi do yi no fe mo tigi be bla yi no fe parce que hali ne ka kele horo nyabi wo ko fe ne ta nyini ki do ya ne ta nyini ka fo inyena ko mi kromatike ou bien metiga ko nyini iye mi ke ma mi ke ne mande princesse nyeta la na ben sans prince ni binanga sra ga ntai ni take ni make me mi nyini masara mani fa ala kana no ganye ko be kukli waneni le fitini ni nyonche le cerveau ni nyonche aya le do angata na mbeta ambisi ne glane ayo ko ene la réseaux sociaux kan manden check mala badi ni grand mais ko kale mi ni na mase ko maîtriser o yel du sukunye parce que ako ko ne ga lagare ne ko ha ko princesse ne ko namu ako c'est-à-dire ni mo yi fa ne ki ban na ke ko mi imaye ali ni ka commentaire ko la do ka teme ne mase Ima ni ne du soutien la ni ne bande ne bi ni buru janga commentaire goro mais à partir de là ala barika kira barika ne chele fitini ni barika wale bilal ne wala téléphone na sanga ne bande ni c'est-à-dire yela de bena parce que kanu kuma mancha ibene wala say ibene bande ni c'est-à-dire yela de bena tona Ivan kuma chama fora de wallahi bilal tona Ivan kuma chama fora ko chama fora kanu kuma mancha tona Ivan yele kanu dillahi wara suri donc fula na ton Ivan be bo abe vidéo ke ton Ivan folo de ne ta to koma ako ka de mais ton Ivan dogon de be kene a den te kene o ton Ivan dogon de be kene mais kanu wala len ko sa ko ka de jugu wulila kalaba ju wulila toto klo parce que aw mami do malien konona la ni iko ko churo kini tia ka di do lu te do kulushi bo parce que ko vie kulushi bo u ka jena tiga generali nu e tia do fa ka kulushi de bo donc ko ko jena tiga jombe wu nyona di ne mande princesse tete ni sans prendre de te muso ko échantillon ni ne be yoram na ne be wani ye yembla metako were la kana ne le de billahi talai muamma yi yere da me ayato kuma do la nga nyere fo na ma nyere fo kuma do la ando ba o tenando eski ne mande princesse ibene mirimie ita do kono to ye fi ka gere ne mande princesse la tiata côté fait cheko côté fait ne hakilla tigale ne ko ngomira na mamu modi waneni mo gombe yele ni mo gombe jigo o tigi bo don fana ko be ko kle o to la Ivan o kele mi fle kan kanu dilai wara suru ye ko be daka ka ko be yirala no bela kanu o kele o bando la angania de kan adu sukun de kan parce que ne mande princesse te se ga gere mo jugula ni sans prenche hali ni ne mena mo jugu koro wallahi bilay fe ba bo be ba be imay malion an bebe do wudo ta nyere jien na tiga wakati be kala kan kisi an nyere kun toroma malien don mamu be mande princesse sui munu dale no mande princesse ga kumala o wulito o sigito aya fo ko ala ka okisi o yere kun toroma parce que che jugu muso jugu ada ma de yere kun de ka jugu yere ma femi yere kun de yere jugu ye parce que muna ire sene bi la wuli ki do kodola I tega de bi tega ma ki do kodola ni ala che I dawara de bi do kodola o kama be do te yere kala ki kisi yere kun toroma ala ye mandem princesse kisi a yere kun toroma parce que muna ni ne ko ke ma o mai nya ke ni dusukun jele yari o le kama ni ne ni yoro ni sans parent ni te binenye ni e dinga o dinga sine ni sans parent ni te binenye je suis la seule moi je peux être la seule contre tous pas contre tous les Maliens même pour toute l'Afrique dien bebe se ga blande ko fe ma o bebe kla kana sonne kele ko be ko kele man dem princesse mangane kunu la la ka ko afima benyana e la la ka ko afima shoya la ga fima benyana
Mama lao, shin lao, lala ka uga fima, lala chema, lala musoma, bega fima, anga miziki kala nsengena. Kuma ba amano kuma be. Ibrahim Sise wega foli be ansa. Ko be ko kele kanu kuma mancha. A ben san pranche ni kanu kuma kacha. Akuma te chaya sa. Man dede dusu man ba de yere. Le fitini ni. Iga foli blebele babia. Tata ne fertiti. Anga ta doron. Tono bafa. Ko be ko kele. Lansi adando. Lala ka anga blala. Ko princesse sengena wala bile. Anga da fon sengena sa. Nin kele flash lantena wala bile. Kuma ba imano. Ako man de princesse yana. Awa jate mne kwa. Fokata ni kaloba. Lala ka mena to luwa villa. Wena na voyager volontaire ande. Mena ta chi tellement doula. Ani auni ne. Orazina na. Décortique Rose. Ala. Orozi fodo mana. Bilai Orozi ni fodo sera. Orozi fodo masi. Men ni fodo na mbafo. Che horon maban. Horon maban. Hali bi horon kelingeli numbe. Orozi abena me bite. Depasa abana. Orozi $200 Orozi mbada ibo ke sa bel sans plaisir ni ma orobu chama mbadi mo ko de mbada ibo ke. Voilà, on me fait une kumani fo nyani ngata. Malion mo fla be réseaux sociaux sans faire musumani fla. Wallahi bilay ni mani yoro fombe sambe ni fombe ta. C'est-à-dire wa kele bois ko kele di. Bois de kadi ni musumani fla. Mais ne mande princesse ko horonte Facebook sans fait. Hein? Depuis ne ma do vidéo kala kan do vidéo kala horonte Facebook sans fait ka tema mo flaka. Ne mande princesse ko mu to fo nga vidéo kono. Mais ñu to fo li dabla muna parce que mo do ko ne bois tantan rodo la ku go ko mu to fo li dabla o de la nyabla malion mo chamante ndon wa mena fo bia be digula mais ne mande princesse billahi tale meni fo bidien be kami. Comment le millionnaire en a donné la reine de la sape. On a qu'elle a gagné Maliga Family kono. Maliga Family contre CDR. Qu'elle a John ata. Ne mande princesse ka fo djembe ka certifié. Ala barka krab barika comment le millionnaire barka. Ne mande princesse ko. Quand on qu'elle a la Maliga Family contre CDR. Mote ni donne ngam mena le teni don. Kele John Agata ala sababu kila sababu kama le millionnaire sababu ana dogoni na ya jana tuma fo adogoni kumba fo malion nyadi nunu c'est-à-dire ambola hakilina kena betari ga strafe na kunyuja ukumbe bodon la kan usige réseaux sociaux kan ka fo koni fima ya keta ninya botan wallahi bilay ne horonya minata nya sigi kama le millionnaire na dogoni ko la reine de la sape. Ini numbe je horonyala ni ma bonu ye ni sans perenche ou te bonai na kuyu dia ngo bie u ye kono gane ma depressesie kele ngono ni ma mecha ma ba disigusi ni sans perenche na ma bo kama le millionnaire ni la mais kama mala kuma ifore amanga jonjo fo dongo ante nunu to fo mais ne man depressesie af diembe ka nogo boala ngo kama le millionnaire na dogoni la reine de la sape adama denje nyondo. Wallahi ini mo maye jeke ni je bana hali ni kele nanala na mabo kana fo jie manyena kone de nike o tige horon wa kama le millionnaire ana dogoni uye horon wa don era mena tuguni meni kuma yoro nyefo kumi nyato ni ne mande princesse ko kele jonjon ata ko asababu bora kama le millionnaire la parce que kama le millionnaire ye ko rekani a fin de ne ma mine ne mande princesse ke sababu yayi c'est-à-dire kele nga franyo aga kele wa kama le millionnaire na dogoni fo kata jinyemba billahi talay o mane kele chogo mi agelema anogoma billahi talay ne ten kale jinyema nyena de mais mami nga horonya juturani la ne te se ko kele hali ni shi bankuma ni mande princesse ti kele ko be ko kele domina mena ni yoro nyefo akoko kama ko sunguruba do akoma ko sunguruba woli judo ni sans perenche ni sunguruba woli jute parce que jugo min bala o horon jugo ni maye jeka abi to akon kama le millionnaire ngwa foli te bonga video la ntuka foli kede mais ni yoro chien be ni fo woni tara mande princesse tara. Ani Belade, Shini Lade, Boakar Lade, Ani Mamutu Lade, Lade Tambajeri, Bakalende Pamode ni Nene Nyangadu Mode.
c'est même n'anguru ni ikumana i yɔgɔnnaw b'u da de cɛw bɛ min sɛbɛ dɔn la tambajere duga filɛ bala jabate de bɛ kɔra la ale ka kuyate bɛ ngɔni na Madu Tungara o de bɛ gitari la Sidiki Jabate o de bɛ kɔra solo la mfa o ma kɛ jɔgaranden ye fɔlɔ Seiba Falato jigi ye Dere Dramera baden teri Philippe Bachili de ani Bakari Dramera de Dramera Puloko États-Unis mina batigi bodo mamala mi na ye idusu be sumaya ni ya idusu be sumaya ni ne ki ma nyonya bali kabi alakanda wallahi de ala toye madel ki nyonya mi nyonya farafina wa mi nyonya farajela ebe so mimma maje mi be so anyoma ote wallahi ate ima ni min koko abe ko ba doke faunu ba bi wele kasa haketo e ka sabali koy mamala ni mogote kelenye mamala ni mogote kelenye ayele mabolo ka chakuchuku abe sabuna amunu ni fauni ba wi antisala otuma diga ko berebe yele ma siba ini mamanka wallahi ni mamanka ebe so mima jamana laba ina cheju be so anyoma kale ko te marigila jobiba amenta kanun di amenta kunnendi gunne nyugo ndo kanu nyugo seiba amenta bidula buna katana ya kebe gisa gonya na igunga gunne ndo kanu igo wari igungo kananga tampa abai igungo kananga tamai anga nyina nyime gra sigi yonya kanyi igungo ya gambane kebe sebentu bere ndo kallenna alla gara kulle bina ko daga ma wasa kama yada latta majeri ambe ala deli ni ka sitiya si gene alla ngonyuma be masal hamani bolo si bala ko danima aw minga biri mande ngara ula maliya ni ma waso yimi yere yira latta majeri ngara dembe sankele santake ka fe mundeli ni e mama la minute ta abo mako tlaye kele masade nebeni mama la amara bifola jigitu masa mama la wallahi ayeli de ka gele nada simani era tugo be changer avec l'offre awere nyabala ntew mbele mara wabika bunya wakati na okuma sisa tante bolole lala ka wa fimani au abai ba la ka mbe wakati were